बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज कैसे होगा? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज की इस वीडियो में हम आपको जो मालूमात देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत से इस्लामी भाइयों और बहनों का सवाल था कि कोई दिमाग तेज करने का अमल बताएं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मालूमाती वीडियो है, लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल कुरानिक वज़ाइफ बाय शहजाद मिर्जा पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आज की ये वीडियो दिमाग को तेज करने के अमल के बारे में है। इसके लिए हम आपको रूहानी अमल भी बताएंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा बातें भी इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। आप दिमाग को तेज करने और दिमागी कुव्वत हाफिजा को बढ़ाने के लिए क्या क्या करते होंगे। यकीनन बहुत से दोस्तों के साथ ये मसला पेश आता होगा कि अक्सर वो अपनी चीजें रखकर भूल जाते होंगे, बातों को भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, दिमाग कमजोर रहता है और भी जो दीगर दिमागी बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियों से परेशान यकीनन आप बहुत कुछ करते होंगे। कई किस्म के इलाज मुआलजे दवाइयां लेते होंगे। तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए जो अमल लेकर आए हैं, ना ही इसमें आपके कोई पैसे खर्च होने वाले हैं और ना ही कोई वक्त जाया होने वाला है, बल्कि इस अमल से आपको इस कदर फायदा होगा। यकीन करें कि अगर आप ये अमल कर लें तो आपका दिमाग इस कदर तेज हो जाएगा और जो आपकी दिमागी कुव्वत है वो इस कदर जोरों शोर से चढ़कर बोलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस अमल के लिए ना आपको अपना कुछ वक्त जाया करना है, ना आपकी कोई रकम खर्च होगी, जैसा कि मुख्तलिफ किस्म के निबाताती और मेडिसिन के ट्रीटमेंट में खर्च होती है। लेकिन ऐसा अमल है क्या? जी हाँ, इस वीडियो में इसी बारे में बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इससे जरूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों, आपको बताते हैं मसूर की दाल के बारे में। यकीनन आप हैरान रह गए होंगे। आपने मसूर की दाल के बहुत से फायदे सुने होंगे और हो सकता है कि आप मसूर की दाल को अपने फेस के मसाइल में भी इस्तेमाल करते होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि मसूर की दाल से दिमाग का क्या कनेक्शन है। बहुत से लोग मसूर की दाल को ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जो दोस्त मसूर की दाल को पसंद करते हैं, यकीनन उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मेरे और आपके प्यारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स को चाहिए कि अपना दिमाग तेज करे तो उसे चाहिए कि वो मसूर की दाल को ज्यादा इस्तेमाल करे, यानी मसूर दाल ज्यादा खाया करे। इससे मुराद ये है कि जिस मसूर की दाल को आप पहले नापसंद करते थे तो अब आप इसको खाना शुरू कर दें। अल्लाह पाक ने इसमें दिमागी कुव्वत को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत रखी है। इस मसूर की दाल से आप और भी बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन हमारा आज का मौजू क्योंकि कुव्वत हाफिजा के बारे में है, आप मसूर की दाल इस्तेमाल करें। इसकी खूबियां बयान करना बहुत मुश्किल है। जब आपने सुन लिया कि रसूल खुदा बता रहे हैं कि मसूर की दाल से हाफिजा और दिमाग तेज होगा, तो फिर तो कोई शुबा ही नहीं है। पहला अमल जो हमने आपको बताया कि हाफिजा तेज करने के लिए मसूर की दाल का इस्तेमाल ज्यादा करें, और अगर कोई दोस्त अहबाब इस दाल का इस्तेमाल नहीं करते तो आज से ही शुरू कर दें। अब आते हैं हाफिजा तेज करने के लिए दूसरे अमल की जानिब। तो ये भी हदीस शरीफ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपना हाफिजा तेज करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो आयतल कुर्सी का ज्यादा से ज्यादा विर्द करे। आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी है कि जहां पर दुनियावी दवाएं मेडिसिन काम करना बंद कर दें, तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आयतल कुर्सी वहां से अपना काम करना शुरू करती है। तो जान लें कि दिमाग की मजबूती और हाफिजे की कुव्वत के लिए ज्यादा से ज्यादा आयतल कुर्सी की तिलावत किया करें, क्योंकि आयतल कुर्सी की तिलावत करने से दिमाग की कुव्वत बहुत जल्द तेज हो जाती है और यादाश्त भी बहुत अच्छी हो जाती है और दिमाग की तमाम बीमारियां दूर होंगी। और आप देखेंगे कि इससे आपको जिस्मानी फायदा तो पहुंचा, दुनियावी तमाम फायदा पहुंचा। तो कितनी कमाल की बात है कि इस अमल से हमें सवाब ही सवाब भी मिल रहा है। तो ये था दूसरा अमल। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हाफिजे की कुव्वत को बढ़ाने के लिए तीसरा अमल क्या है।
یہ عمل تو اور بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کے معزز ناظرین، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوپہر کا کھانا کھا کر جو کوئی قیلولہ کرے گا، یعنی کچھ دیر کے لیے آرام کی غرض سے لیٹ جائے یا سو جائے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا شخص دماغ کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اس کو دماغ کی کبھی کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ اب یہاں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ گھنٹوں کے لیے سو جائیں اور عصر کی نماز کا وقت نکل جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جتنا آپ چاہیں آپ سو جائیں، کیونکہ یہ سنت ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کریں گے اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو اس عمل سے دماغ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ دماغ کے مسائل، خصوصاً آج کے معاشرے میں سر درد کا جو مسئلہ پھیلا ہے، اور لوگ جو اس سر درد سے پریشان ہیں اور اس کے علاج کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، سب چھوڑ دیجئے، صرف ان نسخوں اور مجربات پر عمل کیجئے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ کا حافظہ کیسے تیز ہوتا ہے اور آپ کی یادداشت کیسے تیز ہوتی ہے، دماغی امراض ایک دم سے ٹھیک ہونے لگیں گے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں اگلا عمل کون سا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اکثر آپ پسند کرتے ہوں گے گرما گرم کھانے کھانا۔ جی بالکل، ہم میں سے بہت سے لوگ، بلکہ تقریباً سبھی لوگ گرما گرم پکوان کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن سن لیجئے کہ دماغ کو کمزور کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گرم گرم روٹیاں کھاتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانا ٹھنڈا کر کے کھائے اس سے بھی دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جی، اگر آپ اس چیز کو بالکل ترک کر دیں اور کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھائیں تو اس سے بھی آپ کی دماغ کی قوت بہت مضبوط ہوگی اور حافظہ تیز ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں روحانیت کی۔ سبز الائچی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے اور اس کو آپ کھانے میں بھی استعمال کرتے ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ دار چینی کا پاؤڈر ملا لیں اور تھوڑا سا شہد، ان تینوں چیزوں کو ہلکے گرم دودھ میں ملا کر اس پر 11 مرتبہ یا کویو پڑھ کر دم کر لیں۔ اس کے ساتھ اول و آخر 11 مرتبہ ہی درود شریف پڑھیں، تو یہ دودھ آپ خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں، بلکہ تمام اہل خانہ کو پلائیں اور مل کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اپنے سر پر دایاں ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا کویو پڑھنے سے بھی دماغ تیز ہوتا ہے اور حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر اس ویڈیو میں بتائے گئے عملیات آپ کر لیں تو یقین کریں کہ آپ خود گواہی دیں گے کہ آپ کی قوت حافظہ کئی گنا تیز ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔